Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa lana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Malam keadaan toh di samping Asma Badaran membaca maulid dan juga ada haul untuk beberapa almarhum yang tadi sudah disebut oleh Pak Manda Kiai Thohir Ahmad. Sebenarnya karena kita yang sebenarnya yang niat terbesar itu adalah haul ya, haul atas beberapa nama di sini, maka sebenarnya kita ingin mencoba tentang kematian itu, kematian mate. Sebenarnya saungkuna kadinto roh itu kita dengan orang yang meninggal itu hanya dipisah karena jasad atau badan wadak ya, badan wadak. Jasad kita. Tutup. Ya. Jadi jasad kita ini sebenarnya menjadi penghalang untuk bisa bertemu dengan roh-roh yang lain. Roh yang lain. Karena roh kita ini sebenarnya dalam bentuk cahaya ya. Roh ini mengrahasia Allah Subhanahu wa taala ya. Kulir ruh min amri rabbi katanya. Roh itu tidak ada yang tahu seperti apa ya. Pernah ada sebuah penelitian di Polandia tahun 70-an. Roh itu seperti apa? Ketika diteliti antara orang yang hidup dengan orang yang mati itu berbeda 235 gram. Jadi artinya roh itu hanya 235 gram. Sobung sekilo, seperempat kilo. 235 gram. Jadi tidak sampai seperempat kilo roh itu. Seperti apa roh itu? Karena roh ini kan sebenarnya kan dahsyat. Ketika ada roh maka kita semua bisa berbuat apa saja. Tapi ketika roh kita tidak ada, kita tidak bisa berbuat apapun ya. Kita seperti seonggok barang yang tidak bermakna. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, jadi roh ini, jadi ketika kita memperingati haul ya, saudara-saudara kita, orang tua kita yang sudah meninggal, sebenarnya kita bertemu dengan roh-roh itu, dengan roh-roh itu. Saya tertarik dengan pernyataan Kiai Miftahul Ahyar. Kiai Miftahul Ahyar mengatakan, kenapa kita ini membuat haul? Ya. Kata Kiai Miftahul Ahyar, ketika seseorang meninggal itu rahmatnya itu hilang, habis. Karena itu ketika kita rayakan haulnya maka rahmat itu akan kembali, kata Kiai Miftahul Ahyar. Apalagi hal-hal ulama-ulama besar yang menandakan bisa kembalinya rahmat-rahmat Allah kepada kita semua. Jadi kalau kita itu keluar kepada keluarga Pak Arifin, ini sebenarnya perlu kita ucapkan selamat ya. Itu kita kasih penghargaan bahwa Pak Arifin itu masih mengingat orang-orang yang sudah meninggal, baik punya kekerabatan, ketetanggaan atau hubungan-hubungan lainnya, dan itu sangat bermanfaat dan itu tidak hanya sekedar mengenang, tapi memiliki makna yang besar, terutama mana hubungan batin. Ya. Sekalian, memang sebenarnya insya Allah para almarhum ini sekarang sedang menikmati pesta apa yang kita berikan. Apa kita bacakan tadi itu mereka sedang pesta ya. Pesta dengan apa-apa kiriman yang kita berikan. Ketika kita meneguk air, yang air itu diniatkan untuk bersedekah untuk yang meninggal, itu yang meninggal sudah mendapatkan pahala. Apalagi tadi sudah dibacakan doa-doa, karena sedekah, istighfar dan doa-doa itu adalah makanan utama orang-orang yang meninggal ya. Ada sebenarnya yang menarik sebenarnya dari Ibnu Abbas yang saya kutip dari
dari tulisan Imam Suyuti ya. Kalau salah Durusaniyah. Itu menarik. Beliau menulis, kata Ibn Abbas, inna arwahal mu'minin ta'ti fi kulli lailatin ila sama'id dunya. Jadi ruh-ruh orang yang beriman itu tiap alam itu datang, turun tiap malam. Wa taqifu bi hidai buyutiha, dan kemudian berhenti di sekitar rumahnya. Di sekitar rumahnya. Jadi orang yang di hauli sekarang ini, kerabat Pak Arifin sekarang lagi di atas ini, lagi menyaksikan kita semua. Ya. Wa yunadi, dan mereka berseru. Ya. Kullu wahidin minha, salah satu dari mereka itu bisautin hazinin, dengan suara yang menyayat, suara sedih. Alfa marrah 1000 kali. Ya ahli wa aqaribi wa waladi, keluargaku, kerabatku, anak-anakku. Dia dipanggil terus sampai 1000 kali. Kita mau tidak mendengar, tidak mendengar. Tapi barang-barang yang bersifat halus seperti jin, malaikat itu mendengar suara-suara itu. Ya man sakanu buyutana, orang-orang yang tinggal di rumahku, walabisu thiyabana, dan yang mengenakan baju-bajuku. Ya. Waktasimu amala, yang sudah mereka membagi-bagikan hartaku, kata dia. Hal minkum min ahadin yadkuruna, apakah salah satu dari kalian itu masih mengingat aku? Jadi kalau orang yang mati itu sedih dia kalau sampai tidak diingatkan oleh ahli warisnya. Ya. Wa yatafakkaru, dan memikirkan aku, seperti apa lagi aku sekarang ini. Ya. Walaupun dalam waktu yang panjang, fi ghurbatin, dalam keterasinganku. Wa nahnu fi sijin, aku sekarang lagi dari penjara. Kata ruh itu mengatakan fi penjara. Tawirin, penjara yang panjang, ya. Seumur hidup, ya, mungkin 20 tahun, ya. Ya, wahisnun sadidin, dan dalam benteng yang sangat kokoh. Ya. Farhamuna, maka sayangilah kami. Yarhamukullah, maka Allah akan menyayangi kalian semua. Jadi ini tangisan orang-orang ruh-ruh kita yang ya mungkin kita nanti juga akan begitu, ya. Nah, nanti kita akan begitu, kita akan tiap hari akan merengek-rengek minta kepada keluarga kita untuk mendoakan kita. Wala tabkhalu alaina, dan janganlah pelit kepadaku. Ya. Jangan pelit. Ya. Qabla an tasiru mislana, sebelum engkau mati seperti aku. Wah, kata ruh itu. Janganlah pelit kepadaku, karena engkau nanti akan merasakan hal yang sama seperti yang aku rasakan ini. Ya ibadallah wa hamba Allah, innal fadla alladhi fi aidikum kana fi aidina. Sesungguhnya keutamaan tahun yang sekarang dulu padamu, yang sekarang padamu itu dulu di tanganku. Ya. Dulu yang sekarang kamu nikmati semua itu dulu adalah milikku, katanya. Wa kunna lanunfiqu minhu fisabilillah, dan sayangnya aku tidak menginfakkan semua hartaku itu di sabilillah. Wa hisabuhu wa wabaluhu alaina, sehingga apa? Sehingga hisabnya harta yang aku tinggalkan itu dan dampak buruknya itu kembali kepada kita. Wal manfaatu li ghairi, sementara manfaatnya itu dinikmati oleh selain kita. Jadi kalau kita harta kita itu kadang harta itu diwariskan, ya, diwariskan. Kadang-kadang harta yang warisan itu sebenarnya bisa menjadi marde, mowo, bara, marde, sepanas, marde. Jadi harta kita ini kadang-kadang jadi harta yang kita tumpuk bermilion-milion, bertriliun-triliun, kadang-kadang menjadi bara, menjadi bara. Tapi berbeda kalau harta-harta yang kita tumpuk itu kemudian kita manfaatkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata roh itu orang lagi banyak, orang lagi banyak, tapi saya nikmati benengkok boleh. Ya.
Kumpul lagi banyak, dia setanggung jawab kareng kok. Beuna saya setia nikmati tang harta, lata nikmati boleh. Karena harta kita ini nanti akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pernah bercerita, nabi terakhir yang masuk di surga itu Nabi Sulaiman. Berbeda 100.000 tahun dibanding nabi-nabi terakhir. Kenapa? Karena dia harus melaporkan hartanya. Karena Nabi Sulaiman itu tidak hanya jutawan, tapi Nabi Sulaiman itu adalah juga kepala negara. Jadi dia berbeda dengan Nabi terakhir 100.000 tahun itu hanya untuk mempertanggungjawabkan hartanya. Jadi ini kata ruh itu seperti itu ya. Wa ilam tansarif ail arwah bi syai'in wa tansarifu bil hasrati wal hirman. Jika ruh itu tidak mendapatkan apa-apa, ya, tidak mendapatkan apa-apa, tidak ada doa dari orang yang hidup, tidak ada sedekah dari orang yang hidup, maka dia pulang dengan kecewa, menangis karena dia tidak mendapatkan apa-apa dari orang yang seharusnya yang sudah menerima warisan dari dia. Karena itu saya puji Pak Arifin, karena Pak Arifin setidaknya mendapatkan sepercik harta dari orang-orang yang sudah meninggal, dan itu dimanfaatkan untuk dikembalikan untuk mengenang dan berdoa kepada mereka yang sudah meninggal. Itulah Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan pada malam hari ini almarhumin itu lagi pesta pora, ya, pesta pora, mendapatkan doa-doa dari sebagainya, sehingga dia menunggu sampai setahun yang akan datang baru bisa menikmati pesta pora itu. Dan kita yang berdoa untuk orang-orang yang sudah meninggal itu juga akan mendapatkan hal yang sama, mendapatkan ampunan dari Allah, dan juga akan mendapat apa yang kita harapkan pada yang sudah meninggal. Mungkin demikian apa yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده 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 يا الله 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 يا الله
اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة وآيات الكرسي وثلاثة نقل خذها المعدية المستوى حضرة نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم أصحاب أهل بدر وأهل علي محمد الأبسي وإلى هذه الدفتر. اللهم اغفر له وارحمه وعافه وعف عنه ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجركم الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلك من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد اللهم صل محمد في الأولين اللهم صل محمد في الآخرين اللهم محمد في كل وقت واحد اللهم صل محمد في الملائكة على إلى يوم الدين. اللهم صل محمد صلاة تكون لكل داء دواء ولكل يتم شفاء ولكل حاجة قضاء وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل محمد صلاة تبلغنا بها حج بيتك الحرام وزيارة قبر نبيك عليه أفضل الصلاة والسلام في لطف وعافية وسلامة وبلوغ المرام وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تتبع بها أن الطاعون والطاعون يا من إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون. اللهم تقبل وأوصل ثواب ما قرأنا من القرآن وما حللنا وما سبحنا وما استبنا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هدية واسلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة تقبل من حبينا وشافينا وكرة تندم سميشنا مشايخنا حضرتنا والأنبياء أولياء أولياء شيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه ومن شيخنا من سنة الوالد من الشيخ من سنة حمد بن عبد الله بن مسعود ومشايخنا دكتور إبراهيم بن يوم سنة حبيب وسنة عيد سبحان بتنق وكي هاشم أساري وكي أسامة العالم وكي وليد هاشم وكي مشاري ماشي حبيب جعفر الزوجة كما سنون حبيب هادي مسعود أبو بكر مسعود حبيب هادي بن يوم علي جن بن يوم اسمه حبيب ألوية بن حبيب أبو بكر قصي ما ماشي حبيب علي بن علي بن محمد حبسي ما حبيب علي بن علي محمد حبسي ما حبيب علي محمد حبسي ما ماشي هنا جاي ما من زبال ما ماشي حبيب علي حبيب محمد بن علي الملك مكة ما ماشي حبيب الشيخ بن أحمد وفاقي بتمتع بن سما إله ماشي حبيب عبد الله بن أبي حدث صاحب الراتب ما إله ماشي جاي دم ياتي سما ماشي إله يعيسى صوفيا وكاس عبد الله بن أحمد كسيري ما إله سامي البدان نحن القبور من المسلمين والمناد والمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعفنهم وارزقنا من هؤلاء بسبب المرحوم بابا محمد سليم المسلم مقا ثم المرحوم أبا حجي محمد سليم مقا ثم المرحوم حجي نوامي ثم المرحوم أبا كهبي كسبي ثم المرحوم أبا رولك ثم المرحوم أبا دومي ثم المرحوم أبو سمية ثم المرحوم أبا كسبين سينا ثم المرحوم أبو سويم ثم المرحوم أبو بسيمان ثم المرحوم أبو سيدي نور عائشة ثم المرحوم أبو باكيا ثم المرحوم أبا لقمان ثم المرحوم أبا محمد أحيار ثم المرحوم أبا جاتم ثم المرحوم أبو ميسرة ثم المرحوم أبو مريم ثم المرحوم أبو يويو ثم يويو وحيوني ثم المرحوم أبو سبانتن ثم المرحوم أبو سيدي رحمة اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم
اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم انزل رحمة المغفرة من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل يا الله قبورهم روضة من رياض الجنة اللهم اجعل يا الله قبورهم روضة من رياض الجنة اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حمل علينا يا الله في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب يا الله يكون ما يستجيب شفاعة ويرجو رحمة ورأفة اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآل سالك على منهج قويم اجعلنا من خيار أمته وسنة بذيل حرمته وسنة وتنفي سمرته واستعمل ألسنتنا في مده ونصرته وأحينا متمسكين بسنته وطاعته وأمتنا على حبه وجماعته اللهم اتنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا أنه قد نسينا اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا وسلت بماء التوبة ذنوبه وسلت من دين مغفرة ويوبه اللهم إنهم قد والمسون إلى مثلها فلا تحرمهم بسم هذه ساد فضلها اللهم ارحمنا إذا سلنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى سنا ولم الدهور اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليملكائك من الذاكرين وحين بطاعتك مسؤولين وإذا توفيتنا فتفهم ولا مخنون واختم لنا منك بخير أجمعين اللهم اكفنا شر الظالمين اللهم اكفنا شر الظالمين اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا بيوم الكمال مقام رفيعا اللهم اسقنا من هدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا نتبع بعدها أبدا واحصنا تحت لوائه غدا اللهم اغفر لنا به ولآبائنا مشايخنا ومعلمينا ودمنه علينا ولمن أجر في هذه الساعة اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الضلال اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات اللهم بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا أولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه في الناس وإلى أسامي يا الله يا الله قبل يا الله يا الله يا جماعة احنا hati umat mereka ya Allah jangan menyuruh itu perpanjangan ya Allah tersagun lagi yang istiqamah yang sunatnya yang waktu ya Allah istiqamah dan kebaikan ya Allah dan mungkin ya Allah saya tak keluarga satu sakinah mawaddah warahmah dan putra-putri atas yang kenal dengan soleh-soleh ya Allah dan takwa dan panjenengan ya Allah ya Allah yang selalu hasil petunjuk dan itu pun panjenengan ya Allah dan mungkin saya yang dengan rezeki yang kata yang halal untuk bekal ibadah panjenengan ya Allah dan mungkin yang panjenengan panjenengan keluarga pun ya Allah yang sakit memberikan kesembuhan ya Allah dan bersusun almarhumah jangan sesuai punya Allah dan jangan ampuni saya dalam kami malapan ibadah saya punya Allah dan mungkin kita yang hati memiliki ya Allah jangan selalu memberikan petunjuk dan rahmat dan jangan ya Allah dan hidayah menjadi ya Allah bisyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sabda habalan wa ghafirud dzunub wal hadiyan ya arhamar rahimin rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin allahumma sallimna wal muslimin وآفنا والمسلمين والتفئنا والمسلمين واكفنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين